Bwana Yesu asifiwe. Neno ambalo tunaenda kusoma iko katika kitabu cha Mhubiri. Mhubiri anasema, aseme umkumbuke Mungu wako kabla ya ujana wako. Umkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Haleluya. Ile neno iko katika kitabu cha Mhubiri. Tuangalie, tusome Mhubiri. Tusome kitabu cha Mhubiri. Mhubiri 12, tunaanza hapa kwa mstari wa 3. Tutasoma kwa mstari wa 3 na wa 4 na wa 5 na wa 6. Kiwezekana tunaweza isha kwa 6. Inasema, aseme mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Ndugu mpendwa, ujana inaishia kwa miaka 40. Miaka 40 ndio mtu. Ukivukisha 40 pale manake hauhesabiliwa tena kama uko kijana. Unaanza hesabiliwa mkundi ya wazee ukivuka 40. Lakini kama ungali mu 40, bangali banakuhesabu kama uko kijana. Aseme mkumbuke Muumba wako wakati ungali ya ujana wako. Ndugu yangu mpendwa, usisubiri aseme siku tazeeka, aseme mie nikule kwanza raha dunia, mie nifanye kwanza mastarehe zangu, nikule ujana wangu, alafu ndakokokaka baadaye. Biblia inakatala ndugu yangu. Biblia inakushauria aseme kumbuka Muumba wako kabla ya ujana wako. Siku za ujana wako mkumbuke Muumba wako. Tusome hapa tusikie Mhubiri anatuambia nini. Mhubiri sura ya 12. Mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Aseme mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Usisubiri aseme uzeeke. Usisubiri aseme ugonjwe. Juu bengine unabambiaka baokoke. Unaambiaka mtu ndugu yangu okoka. Anakuambia hapana, mimi ningali nakula raha. Mimi ningali kijana, ningali navunja mfupa, siwezi okoka. Biblia inatuambia kumbuka Muumba wako siku za ujana wako. Kabla hazijaja siku za taabu. Aseme kabla hazijakuja siku za taabu. Kuko siku ya taabu itafika. Siku ya mateso itafika ndugu yangu mpendwa. Na ulikatala neno la Mungu. Ulikatalaka kuokoka. Ulikatala kuokoka kubali, ulikatala kumwamini Yesu Kristo. Wakati ulikuwa ngali kijana, wakati ulikuwa ngali na nguvu, ukakatala kuokoka. Usikie chunga seme saa yenyewe unafika unakuwa mzee, unaanza tembelea fimbo ndio utaokoka. Usichunge aseme saa yenyewe utagonjwa uko pale mkitanda cha hospitali, ulisha hautingiziki, hauongea, ufeke kyote, njoo danza itaseme muniitie bachungaji, muniitie batumishi ya Mungu. Hapana. Ila haitakusaidia kitu ndugu yangu. Haitakusaidia kitu. Lakini maandiko leo natuambia kumbuka Muumba wako wakati wa ujana wako. Pale kwenye ungali freshi, pale kwenye ungali na nguvu zote, ungali na akili zako zote timamu, mkumbuke Mungu. Tafuta Mungu ndugu yangu mpendwa. Tafuta Mungu ungali na nguvu zako zote. Tafuta Mungu ungali na ujana wako wote. Tafuta Mungu ungali na sante yako yote ndugu yangu. Bwana Yesu atusamee. Haleluya. Tungali tunasoma tu. Wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sifurahii hiyo. Aseme wala haiyakuja siku zenye utakaposema aseme mimi sifurahie hiyo. Manake pale iliyo siku yenye utakuwa hauna tena nguvu, ulishagonjwa, magonjwa ilishakupiga chini, hauna tena uwezo wa kujipeleka kuchoo, hauna tena uwezo wa kujinawisha, hauna tena uwezo ya kuomba. Bana kuambia kumbuka Mungu, anza kutafuta Mungu wakati huu. Hii wakati yenye ungali na nguvu zako zote, hii wakati yenye ungali fresh, anza kumtafuta Mungu ndugu yangu. Mtafute Mungu. Mtafute Mungu na ngali anapatikana. Mtafute Mungu na ngali na nguvu zako zote. Haleluya. Kabla jua na nuru na mwezi na nyota havijatiwa giza. Aseme kabla jua na nuru haiyatiwa giza. Kabla jua na nuru havijatiwa giza ndugu yangu. Kumbe kuna wakati jua itazimika. Kumbe kuna wakati nuru itazimika. Ndugu yangu mpendwa, mtafute Mungu. Ndugu yangu mtafute Yesu Kristo na angali anapatikana. Haleluya. Kabla ya kurudi mawingu baada ya mvua. Aseme kabla kurudi mawingu baada ya mvula. Make baada mvula inyeshe, mawingu ndio yanaanza tuangukia. Itakuwa siku za hatari ndugu yangu. Itakuwa siku za hatari. Siku ile walinzi wa nyumba watakapotetemeka. Nao watu wenye nguvu
watakapojiinamisha. Aseme ile siku yenye walinzi wa nyumba wataanza tetemeka, manake batu yote wanaogopa mnyumba juu ya boga, batu kila mtu anaanza tetemeka. Aseme tusichunge ile siku. Wakati wasagaa watakapokoma kwa sababu ya uchache, nao wachunguliao madirishani kutiwa giza, wakati milango ya kuingia barabarani itakapofungwa. Aseme wakati milango ya kuingia barabarani itafungwa. Kuna wakati milango itafungwa mpendwa. Kuna wakati utafika hauwezi jitosha mnyumba tena. Kuna siku itafika hauwezi tembea tena we mwenyewe. Kuna siku itafika ndugu yangu mpendwa, barabara itafungwa, hautapita mbarabara. Kuwale watu ambao wenye washakaona siku ya unyakuo, watu wenye washakaona ile movie. Kuna watu ya Mungu wenye wanacheza ile movie kwa kufundisha tu watu, baangalie gisi ile siku ya unyakuo, gisi vitu vitakuwaka. Ile mabule movie banakuwa wanaonesha siku za mwisho gisi vitakuwaka. Wakati Kristo atanyakua kanisa, kama ni dereva alikuwa anaokoka, ana disparate, anapotea, gari inaanza chipeleka. Kama ni pilote wa avio inaanza chipeleka yo peke, dereva alishaenda. Aseme ile siku majali za mingi zitafanyikaka, lakini na ile majali hakuna mtu watakuwa nakufa. Mungu anataka nyie wote wenye mlikatana kumwamini Yesu Kristo, nyie wote wenye mlikatana kufuata neno la Mungu, mubakie mjionee, muone vitu venye vitapitikana mu dunia, muone mafimbo mateso yenye watu watapitia mu dunia. Njoo maana hakuna mtakufaka. Hata kama dereva hata kama ni pilote wa avio taenda kwenye taenda angukia ni kule, lakini watu hawatakufa. Mutalumia bakukatika migulu, sijui bakukatika mikono, katika mnavunjika, lakini hamutakufa mpendwa. Mungu anataka muone ile mateso yenye tafika, muone vitu vyenye vitapitikana mu dunia. Mpendwa, usitamani ile siku. Usitamani ile siku ndugu yangu, usitamani ile siku. Anza kumtafuta muumba wako wakati ya ujana wako, wakati ungali fresh, wakati ungali na damu iko natembea vizuri mwili, wakati ungali na santa yako yote mzuri, wakati ungali unaruka, ungali na nguvu ya kuhubiri injili, ungali na nguvu ya kutembea mvijiji na mumuji kuhubiri neno la Mungu. Tafuta Mungu wako. Haleluya. Na sauti ya kusaga kufifia. Wakati watu wataamshwa kwa sauti ya ndege. Aseme wakati yenye watu wataamshwa kwa sauti ya ndege. Tusisubiri ile siku wapendwa. Haleluya. Lakini nyimbo zao zote zikififia. Wakati watu watakapoogopa kilichoinuka juu. Aseme ile wakati watu wataogopa kitu kenye kinainuka juu. Kibake watu wataogopa, watatetemeka. Watu wataona vitu vya ajabu kule juu. Tusisubiri ile siku mpendwa. Maandiko yanatuambia mkumbuke muumba wako saa hii. Saa hii ungali na amani, saa hii ungali na furaha, saa hii ungali na sante yako yote, ungali na uzima wako wote. Aseme mkumbuke Mungu wako. Haleluya. Na hatari zitakazokuwepo barabarani. Aseme hatari zitakuwa barabarani mpendwa. Mkumbuke muumba wako. Kabla ile siku haijafika, ile siku yenye hatari zitakuwa barabarani, ile siku magari zitakuwa zinagongana. Wapendwa, kwa watu wenyewe bako na uwezo wa kuangalia YouTube, mkiangalia ile movie ku YouTube mpendwa, utasikia tu uoga itakukamata. Jinsi watu wako nakimbia bako natafuta watu yao. Kuna wazazi wako natafuta watoto walipotea, watoto wako natafuta wazazi walipotea. Bale watoto wenyewe walikuwa wazazi wanaokoka, watoto hawapendi kuokoka. Wazazi wanaokoka bako wanaokoka, wanamheshimu Mungu, watoto wanakatala kuokoka. Ile siku wazazi wataenda, watoto wanawake kwa wanahangaika, wanakimbia huku na huku, miko wanatafuta wazazi yao. Ile siku itakuwa siku ya hatari. Mwanamke iko nakimbia huku na huku anatafuta watoto kumbe walishanyakuliwa. Mwanaume atakimbia huku na huku kunatafuta mke wake, kumbe mke wake alishanyakuliwa. Ile siku wanasema itakuwa siku ya hatari mpendwa. Itakuwa siku ya hatari. Mtafute muumba wako sahihi. Tafuta muumba wako sahihi mpendwa. Tafuta muumba wako na muda ungali. Tafuta muumba wako na wakati ingali. Ukenya kuliwa na wewe usiangalie, usione ile tabu, usione ile mateso yenye tapitikana mduni. Haleluya. Wakati mlozi utakapochanua maua na panzi kujikokota. Nawe usiwe na shauku ya kitu chochote. Ndipo mwanadamu aiendea nyumba yake ya milele. Aseme utafute muumba wako kwa Isa. Ile siku itakuwa siku ya hatari sana. Ndipo mwanadamu ataiendea nyumba yake ya milele. Nyumba yake ya milele ni wapi?
Wapi umechagula nyumba yako gani mpendwa? Wewe umechagula nyumba yako ya milele gani? Umechagula kuzimu, umechagula paradiso? Ndugu yangu, chagula leo. Chagula nyumba gani utaendea? Chagula nyumba gani utaiendea mpendwa? Aseme ndipo mwanadamu ataiendea nyumba yake ya milele. Manake hapa kudunia kwenye tuko tunaishi, ndugu yangu wapendwa, mujenge manyumba, mununue magari, mununue sijue vitu gani. Hapa haiko kwetu, tuko basafiri, tuko tunapita. Kuna njia, kuna nyumba yetu ya milele, kuna mahali tutenda kuikala milele, kuna mahali tutenda kuishi milele. Haleluya. Aseme ndipo mwanadamu ataiendea nyumba yake ya milele. We ndugu yangu mpendwa ambaye utanisikia leo, nyumba yako ya milele ni nyumba gani umechagua? Umechagua nyumba yako ya milele ni gani? Ni kuzimu ama ni paradiso? Umechagula wapi? Chagula nongali na muda mpendwa. Usisubiri saa yenye batakuwa basha kupandika kule hospitali, basha kutilia mipira kule, aseme ndio utachagula mpendwa. Chagula nongali na kumua vizuri. Chagula nongali na muda kuongea. Chagula nongali na muda kurukaruka. Chagula nyumba yako ya milele gani utaiendea. Haleluya. Wakizunguka barabarani. Aseme waombolezaji watazunguka barabarani. Batu biko banaomboleza, bako nalia. Batu watakuwa biko banalia, biko banazunguruka huku na huku, huku na huku, banakimbia, bakutafuta watoto, bakutafuta wanaume babo, bakutafuta sijue bandugu yabo, batakimbia mu barabara, watakimbia mu barabara. Oh, muombolezaji atakuwa iko naomboleza. Batu watalia, wataomboleza. Ile siku itakuwa siku ya hatari. Muumba wako kabla haija katika kamba ya fedha. Aseme mutafute muumba wako kabla haija katika kamba ya fedha. Kabla ile kamba, ile connection ya mwanadamu na Mungu haija katika. Kabla ile connection yako wewe na mwanadamu na Mungu. Si wanadamu, Mungu alituumba. Biblia inatuambia kwamba Mungu alituumba kwa mfano wake na kwa sura yake. Manake sisi wanadamu, wakati kuna tembea mapenzi ya Mungu, wakati kuna tii neno la Mungu, wakati kuna tii sheria za Mungu, manake unamfanana Mungu. Maandiko yanasema tuliumbwa kwa mfano wa Mungu. Tuliumbwa kwa mfano wa Mungu, ndugu yangu mpendwa. Ukitii neno la Mungu, ukitembea mapenzi ya Mungu, manake uko mfano wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu, tafuta mapenzi ya Mungu, tembea neno la Mungu, okoka mwenyewe ya okoka. Na wewe mwenyewe uliokokaka lakini uko Mkristo wa kimwili, toka Mkristo wa kimwili ndugu yangu mpendwa, mpendeze Mungu wako. Ishi maisha matakatifu, ishi maisha ya kumpendeza Mungu, ishi maisha kutengeneza dhambi, ishi maisha kuogopa dhambi. Haleluya. Au bakuli la dhahabu halijavunjika. Aseme wala bakuli la dhahabu halijavunjika. Tumutafute Mungu na bakuli ya dhahabu haijavunjika mpendwa. Banasemaka maji kimwangika izolekake. Manake hapa tu saa hii unyakuwa tu ikifika tu pa saa hii, wewe mwenyewe ulikuwa uyatubu binaishia pale. Wewe mwenyewe ulikuwa uyaokoka binaishia pale. Hakutakuwa tena wokovu, hakutakuwa tena kuokoka, hakutakuwa tena kutubu mpendwa. Haleluya. Hakutakuwa kutubu ndugu yangu. Aseme mutafute muumba wako kabla bakuli la dhahabu halijavunjika. Kabla mtungi kuvunjika kwenye chemchemi. Aseme kabla mtungi kuvunjika kwenye chemchemi. Au gurudumu kuvunjika kisimani. Nayo mavumbi kurudi ardhini yalikotoka. Aseme mavumbi tarudi ardhini pale kwenye litoka. Wakati maandiko yananiambia, Biblia yangu inaniambia kwamba Mungu alipoumba mwanadamu alikamata mavumbi, alichukua mavumbi akatengeneza mwanadamu, akaumba mwanadamu, akatutengeneza, akapuliza ile pumuzi yake ndani mwetu, mwanadamu akakuwa pumuzi, akakuwa nafsi hai. Hii pumuzi yenyewe tuko tunapumua, tunamfanana Mungu. Manake Mungu naye kuna pumuzi ya hivi, lakini pumuzi ya Mungu haina uchafu. Pumuzi ya Mungu ni takatifu. Pumuzi ya Mungu haina uchafu. Na ndio maana maandiko yanatuambia aseme tunapaswa kuwa watakatifu kama vile Mungu baba yetu, Mungu wetu ni mtakatifu. Wewe mwanadamu mwenye uko hapa kwa dunia, ujue ya kwamba Mungu alikuumba kwa mfano wake. Ujue kwamba Mungu alikuumba kwa sura yake. Umpendeze Mungu, tembea sawa sana neno lake. Utembee sawa sana mapenzi yake. Fanya vile venye Mungu anapenda ndugu yangu, usifanye venye wewe unapenda. Usiko nafanya venye wewe unapenda, fanya vile venye Mungu anapenda. Fanya venye Mungu anapenda mwanadamu. Kama Mungu anatuambia tuache dhambi, tuache dhambi. Mungu anatuambia tuache dhambi, tuache dhambi. Mwanadamu
Tumekuwa kama vile ule wakati wa Sodoma. Wanadamu masikio imekuwa nguvu, masikio inafungwa. Shetani amekamata mifuniko, amefunika masikio ya wanadamu. Shetani amekamata mifuniko, amefunika kuuso wetu. Tuko tunaona viko napitikana mdunia, lakini akili zinafungwa. Akili zinafungwa, tuko tunaona saa vile tunaendelea. Ndugu yangu mpendwa, bandugu yetu biko banakufa. Mtu kuna toka mumwake analamuka, anakia rudia shakwa maiti. Mtu kuna mtoka mnyumba naenda safari anamleta shakwa maiti. Jiulize ndugu yangu, tafakari juu ya hili. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuangalie hapa kwa Filipi, tuangalie Paulo naye anatuambia nini hapa kwa Filipi. Tusome wa Filipi 3:17, tutaishia kwa 19. Wa Filipi 3:17. Ndugu zangu, kwa pamoja fuateni mfano wangu na kuwatazama wale wanaofuata kielelezo tulichowawekea. Aseme ndugu zangu, fateni mfano wangu na kufuata kielelezo waliotuwekea. Banani walituwekea kielelezo? Batumishi ya Mungu waliotangulia. Biblia inatuambia waseme sisi tulijengwa kumisingi ya mitume na manabii. Manake hapa batumishi ya Mungu wa zamani tunapaswa kufuata kielelezo kyao. Tunapaswa kutembelea kumisingi yao. Ile msingi yenyewe baliachaka, ndio tunapaswa kutembelea. Lakini wa ndugu zangu, watu ya leo, wa Kristo ya leo, batumishi ya leo, mko mnatembelea kumisingi ya mitume na manabii. Mko mnatembelea kumisingi yenu wenyewe, mnafanya venye mnapenda, mnaongoza watu gisi mnataka. Gisi mnapenda ndio vile mnafanya. Susi yenu mnataka tu watu wa yale makanisa, lakini hamtaki kuongoza watu mu misingi ya neno la Mungu. Haleluya. Mungu atuhurumie wapendwa. Mungu atuhurumie watumishi wa Mungu. Mungu atusamee. Kwa maana kama nilivyokwisha kuambia mara nyingi kabla, nami sasa nasema tena hata kwa machozi. Aseme Paulo alikuwa alishatuambia kabla, na anasema tena kwa machozi. Na sisi tuko tunasema kwa machozi mpendwa. Tuko nasema kwa machozi. Watumishi wa Mungu wa kweli wako nasema kwa machozi. Wako tunatuambia tutubu, tukiri dhambi zetu. Tutubu, tuungame makosa yetu kabla ile siku haijafika. Kabla ile siku ya kulia haijafika. Kabla ile siku ya kuomboleza haijafika, ndugu yangu mpendwa. Mungu atuhurumie, Mungu atusamee. Mungu atusamee watoto wa Mungu, Mungu atusamee batu ya Mungu. Aseme Paulo alikuwa ashatuambia, na tena anasema na kwa machozi. Watu wengi wanaishi kama adui wa msalaba wa Kristo. Watu wengi wanaishi kama vile maadui wa msalaba wa Kristo. Kweli kabisa ndugu yangu. Jiangalie we na mie, tujiangalie. Hatuko maadui wa msalaba wa Kristo? Wakati wanatuambia Bwana Yesu hapendake kitu kia hivi, tunadharau. Wakati Bwana Yesu anatuambia, Biblia inatuambia seme hiki ni dhambi, lakini wewe mtumishi wa Mungu mwenye kwa unasimamia kanisa, mwenye kwa na watu ndani ya kanisa, uko naambia watu hapana. Mungu angalia yake mwili. Mungu ana lazima ya mwili. Tengeneza tu roho yako, ishi tu mzuri na watu wote, lakini mapambo yako endelee tu nayo. Endelee tu na mapantalo zako, endelee tu na makeup yako. Mungu hana lazima vile vyote. Wewe unageuza neno la Mungu. Wewe unabadilisha neno la Mungu. Aseme watu wengi wamekuwa maadui wa msalaba wa Kristo. Bwana Yesu alikufa kwa msalaba, alikuja kutuokoa sisi wote, turudie kule mbinguni kwenye tulitokaka. Bwana Yesu hapendi hata mtu muapotee, lakini watumishi ya Mungu, bale wanajiita ni mapastor, wanajiita watumishi, mko napoteza watu kwa kuwadanganya. Hamtaki kusema kweli ndani ya makanisa. Hamtaki kuambia watu kweli. Mnafanya sambla, mnakosa vile zile maverse nyingi hamuzijue zenye zinakataza mapambo. Mnaacha watu wanaendelea na mapambo yao, mnaacha watu wanaendelea na suruali yao, mnaacha watu wanaendelea na makeup yao, mnaacha watu wanaendelea na tabia zao uchafu. Hata kama mtu mtamjua ni mchawi ndani ya kanisa, lakini hamtamuongelea hata siku moja, hamtamuongelea wala hamtasema mtoshe ndani ya kanisa. Mnamwacha anaendelea kubakia mkanisa na uchawi yake. Anaenda natupa kuzimu na alikuwa anaishi mkanisa. Bwana Yesu atusamee. Mwisho wa watu hao ni uangamivu. Mungu wao ni tumbo na utukufu wao ni aibu, na mawazo yao yamo katika mambo ya dunia. Unasikia? Mungu wao ni tumbo lao. Mungu wao ni tumbo lao. Watumishi wenye mko mnaongoza watu, watumishi mko naongeza watu, mko mnaongoza watu. Aseme Mungu wenu ni tumbo.
Munakatala kuongoza watu mkweli, munakatala kuambia watu kweli, muko naongoza watu ndani ya bongo, muko nadanganya watu. Muko nadanganya watu kwa sababu munaweka tumbo yenu mbele. Tumbo njo munatia mbele, munataka sadaka. Watu bayale makanisa sadaka kwe mingi. Hamtaki kuambia watu kweli. Mungu atusamee, Mungu atuhurumie. Ndugu yangu mpendwa ambaye utakayenisikiliza hili neno, mimi najua unaweza kuwa uko Mkristo tu wa kawaida, unaweza kuwa ulishaka okoka, unaweza kuwa ulishaka amini. Kuamini Yesu Kristo, kuko kuamini Yesu Kristo, kuko na okoka na kukua mtakatifu. Ndugu yangu mpendwa, hakikisha vile vitu vitatu uko navyo. Hakikisha umeshaka okoka, hakikisha ulishaka muamini Yesu Kristo, hakikisha uko naishi maisha matakatifu. Maana mbinguni hakutaingia kichafu, wala kinyonge hakitaingia mbinguni mpendwa. Kichafu na kinyonge hakitaingia mbinguni, ni vitakatifu ndio vitaingia. Vitakatifu ndio vitaingia mbinguni ndugu yangu mpendwa. Vitakatifu ndio vitaingia mbinguni. Ujiangalie ndugu yangu, wewe na mimi tujiangalie. Tuko tunaishi maisha matakatifu, tuko tunatembea mapenzi ya Mungu, tunaishi sawa sawa na neno la Mungu. Hatuko adui ya msalaba wa Kristo. Kukua adui ya msalaba wa Kristo ni wakati uko na kengeuka sheria za Mungu, wakati uko na katala sheria za Mungu. Mungu anasema tusizini, lakini watu biko wanazini. Mungu anasema tusitukanane, lakini watu biko wanatukanana. Tusiongeze vitu kumwili yetu, watu biko wanaongeza vitu. Utakutana mtu uko anaenda kanisani, mtu anafanana Yezebeli ndani ya kanisa. Bwana Yesu atusamee. Bwana Yesu atuhurumie wapendwa. Na mimi nilikuwa kule, lakini Yesu Kristo akaniokoa. Yesu Kristo akanionyesha injili ya kweli. Nilikuwa Mungu Kristo ya kimwili. Nilikuwa nasimamiwa na watu na viongozi wenye kutafutia tumbo zao, hapa kusema kweli yote, na nikaishi mwele Kristo ya vile. Lakini Mungu akaniongoza. Mungu akanisaidia, akanionyesha watu ya kunifundisha, nikajua kweli. Ndugu yangu, na wewe toka huko. Toka huko ndugu yangu. Kama huko mkanisa yenyewe habaongele yake zambi, huko mkanisa yenyewe amaki yake zambi, toka huko, tafuta wokovu. Wokovu ni mtu mwenyewe. Hakuna mtu yule mwenye ataenda mbinguni juu ya mchungaji wake. Hakuna mtu ataenda mbinguni juu ya watoto yake. Hakuna mtu ataenda mbinguni juu ya mume wake. Hakuna. Mbinguni ni kila mume wako kuitafuta. Mbinguni ni kuitumikia. Mbinguni ni kuitumikia mpendwa. Mbinguni ni kuitumikia ndugu yangu. Hakuna yule mtasimama juu ya kutetea mwingine. Hakuna mwanaume mtatetea mke wake. Hakuna mwanamke mtatetea mume wake. Mzazi hatatetea mtoto, mtoto hatatetea mzazi. Simama kama we mwenyewe. Simama utafute wokovu. Simama utafute wokovu. Bwana Yesu anarudi kwa kumulango. Bwana Yesu anarudi. Anasema watu wote watubu. Kila mahali watu watubu. Wakubwa kwa wadogo watubu. Tutengeneze maisha yetu. Kristo anarudi. Anarudi kunyakua kanisa. Aseme mtafute Mungu wakati ya ujana wako. Umtafute muumba wako wakati wa ujana wako, na ile siku mbaya haiyafika. Ile siku ya uko najinyambia ndani ya kitanda, uko najikojolea fasi kwenye huko, unashindwa hata kwenda kutoileti, unashindwa hata kwenda kujiosha we mwenyewe. Ndugu yangu, mtafute Mungu. Isikie fika ile wakati hauwezi weza tena kuongea. Njoo naanza ita munitie watumishi ya Mungu, munitie mapasere. Mimi nataka munitie mapasere nitengeneze. Ili haitakusaidia kitu ndugu yangu mpendwa. Acha niwaambie ndugu yangu, nyiwe nyewe mnaonaka mtu anakaribia kufa, mnasema huyu mtu alitubu, huyu mtu kabisa aliita mapasere bakamungamisha. Bongo yako mtupu. Ile yenyewe naungamaka pale ni vile vya yulu yanakumbuka, lakini haizi kumbuka dhambi zenye alipita kama zote. Ile wakati mtu yuko navutia roho, iko navutia roho na mwili biko vinataka viachane, roho na mwili biko vinataka viachane. Ile wakati mtu hawezi kumbuka dhambi zote. Njoo maana msiko mnadanganyika, aseme njoo aliita watumishi, huyu mtu alitengeneza maisha yake, alifika mbinguni. Msiko nadanganyika wapendwa. Musiko nadanganyika. Mtu wako kama alikuwa naishi maisha ya kipagani, hata kama anaweza kuwa alikuwa kama mkanisa, alikuwa anajiita mtumishi, alikuwa anajiita evangeliste, alikuwa anajiita muimbaji, hakuishi maisha ya kumuogopa Mungu, hakuishi maisha matakatifu, ujue kwamba yuko kuzimu. Maisha kutubu, hawezi kutubu siku moja, hawezi kutubu wiki moja, hawezi kutubu mwezi moja. Maisha kutubu ni maisha kuendelea. Ni maisha kuendelea, ni kutubu kila siku, kutubu kila siku. Unahakikisha kila siku kwa mtakatifu, unahakikisha kila siku umejiosha mudamu ya Yesu Kristo, kila siku unajisafisha mudamu ya Yesu Kristo. Hapo njoo wakati kifo kinafika, utakuwa uko tayari. Juu ulishakatosha vile vyote vya kudepo, vile vyote wenye ingiaka kudepo tangia uko mtoto mdogo, vile vyote vilikuwa vinajistokea mudepo, vyote ulishaka safisha, ulishaka jiosha mudamu ya Yesu Kristo. Usikalikira sema unataka kufa, njoo ite batumishi ya Mungu. Ni bongo, msiko nadanganyika. Angalia hiki kitabu cha Mhubiri kinatuambia, aseme mtafute muumba wako wakati ya ujana wako. Usichunge uko natembelea kufimu ndio unaanza kuokoka.
Juu unajua wanawake hawezi kupenda tena, njoo nenda okoka. Unajua wanaume hawezi kupenda tena, njoo nenda okoka. Okoka sai na ungali jene. Okoka sai na watu wangali na kutamani. Okoka sai na ungali na uwezo wa kufanya dhambi, ya kuvunja mfupa. Okoko mtumikie Bwana Yesu. Okoko mtumikie Bwana Yesu. Okoko mtumikie Bwana Yesu ndugu yangu. Okoko mtumikie Bwana Yesu. Achana na dunia. Achana na dunia ndugu yangu mpendwa. Ukiwa rafiki ya dunia utakuwa adui ya Mungu. Ukiwa rafiki ya dunia utakuwa adui ya Mungu. Nyie watu wenye mko mnatembea mugiza, mko mnatembea muzambi, munaishi makanisani lakini zambi amwache. Munaishi mko baimbaji lakini zambi amwache. Busharati amwache, uzinzi amwache, mkugusa madawa busharati, bulevi hamwache. Ndugu yangu mpendwa, muokoke sahihi. Muokoke sahihi. Mtu yoyote atakayesikia hili neno limsaidie, ulifanyie kazi ndugu yangu. Yesu Kristo anarudi kwa kumulango. Hatujue saa wala siku. Anaweza rudi saa hii, anaweza rudi usiku, anaweza rudi kesho. Hatujue muda, lakini anatuambia tubakie kwa maisha ya kutubu, tubakie maisha ya kutengeneza, tubakie kwa maisha ya kujisafisha, tuishi maisha matakatifu. Haleluya. Ndugu yangu mpendwa, ili neno mimi naliacha kwako, ulifanyie kazi na Mungu akubariki. Amen.